Ya, mulai sudah. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini dari kelompok berapa ini? Kelompok 8 ya? 8. 8 ya? Kelompok 6. Kelompok 6. Dari kelompok 6 menyampaikan materi yang berjudul The Urgency of the Approach in Islamic Religious Education. Jadi langsung kita sampaikan materi disampaikan oleh Saudara Bima. Belum nggak? Ini kan abis ini perkenalan. Oh, Iya. Ulang. Ngomong bahasa Inggris juga perkenalannya nggak apa-apa. Lang. Ini slide 1. Slide yang selanjutnya, habis itu slide ini. Aku yang baca materi pertama. Ya. Udah di-record nih, Ci? Udah, dari tadi. Baiklah, saya ulangi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6. We are from 6 group. We will explain about the urgency of the approach in Islamic religious education. So, who is in group 6? We are Eni Bima Nursyam. My name is Jihadil Albuba and Muhammad Andre Justian and Yulianti Mulyana. Okay, next. So, the methodology of Islamic education will explained by Yulianti Mulyana. Time is yours. Ya, so methodology of Islamic education, which is mean, yaitu pengertian dan relasi diantaranya. So in the definition of methodology Islamic education, the term of method is derived from these two words, meta and meta, which is mean stroke, and hodos, which is mean way or way. As a result, the method refers to the path used to reach the goal. The word methodology is derived from the terms method and logic. As a result, Islamic education methodology refers to a strategy for achieving Islamic education objective. And then techniques must also be relevant and in sync with the qualities of student, research, and the content or setting in which teaching occurs. So the next material is approach, pengertian dan relasi diantaranya. So the definition is language-based. The term approach derives from the root word close, which means not far, almost familiar, and the acquires of prefix and suffix to form approach, which contains the understanding of the manufacturing process, how to approach. And the second one is according to terminology. According to Taufik Abdullah terminology, as stated by Dr. Abudin Nata, the approach, essentially the viewpoint or paradigm, include in a field that is utilized to comprehend religion, gift, and interpretation. And the next material is definition of approach in Islamic education. Pengertian pendekatan dalam pendidikan Islam. Approach and techniques play an important role in achieving objective in the process of Islamic education. Students are the main, more significant than the subject itself. Even though the approach and method as an art may impart knowledge or information to participants, according to an adigum al-Tariqat Ahma min al-Maddah, procedure is far more significant than methods. Thank you. So I'll read Allah Subhanahu wa Ta'ala message. It is in Surah Al-Baqarah on 151. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
yauma tabayyadu wujuhu wa tashwaddu wujuh. Sorry, salah baca dari surah Ali Imran ayat 151. But what the hell, boy? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kama arsalna fiikum rasulam minkum yatlu 'alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yu'allimukumul kitaba wal hikmata wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Kemudian di surah Ali Imran ayat 104 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar ulaika humul muflihun. Let there be group among you who call others to goodness, encourage what is good and forbid what is evil. It is they who will be successful. 104 on Ali Imran. In Al-Baqarah 151, since we have sent you a messenger from among yourselves, citing to you our revelation, purifying you, teaching you the book and wisdom, and teaching you what you never knew. Al-Baqarah 151. Next, in this slide, we'll talk about there are some various Islamic education approaches. So the first one is the recitation approach. It's like teaching. Itu pengajaran tilawah, sama kayak kita membaca Al-Quran tilawah. Kemudian yang kedua ada tazkiyah approach, yaitu pendekatan tazkiyah. Kemudian yang ketiga ada ta'limul Quran approach, pendekatan membaca kitabul Quran di dalam pendekatan dalam pendidikan Islam. Kemudian yang keempat ada ta'limul hikmah, yaitu pendekatan ta'lim al-hikmah. Kemudian yu'allimukum ma lam takunu ta'limun. Kemudian terakhir ialah the Islam, sama dengan remedial, pendekatan islah atau perbaikan. Jadi di sini saya menjelaskan tentang aspek dari pendekatan pendidikan Islam. So, the aspect that abstract the approach. Jadi setiap manusia itu memiliki kemampuan psikologis yang dapat dikembangkan melalui proses pendidikan ke arah pengembangan yang optimal. Ya, jadi aspek pendidikan dalam Islam itu dia secara teoritis dibentuk menjadi 3 bagian. Nah, yang pertama itu philosophical aspect. Nah, itu kalau aspek filosofis. Nah, as human being were a student of God's servant have been given a basic ability called fitrah. Jadi manusia selaku manusia didik hamba Tuhan telah diberikan kemampuan dasar yang disebut fitrah yang bersifat dinamis, which is a dynamic as socio-religious tendencies in the psychophysical structure and is obedient and surrenders himself to his supreme creator totally and optimal of development. Nah, jadi itu bersifat dinamis dan kecenderungan sosial religius dalam struktur. Nah, itu psikofisnya patuh dan menyerahkan diri pada Maha Penciptanya secara total pada tingkat pengembangannya yang optimal. Yang kedua itu aspek epistemologis. Nah, epistemological aspect. Humans are given the basic ability to be knowledgeable and have faith in the Supreme Creator in accordance with the ability of their human degree, which become the zikbah form or archetype of their Islam, which give them a noble character more than others. Nah, jadi manusia itu diberi kemampuan derajat manusiaannya yang menjadi zikbah, bentuk atau pola dasar keislamannya yang memberi corak kemuliaan derajatnya melebihi yang lain. Dan yang ketiga, pedagogical aspek yang pedagogis. Human are lifelong learners through processes based on Islamic value. The Islamic learning process is carried out in the dialogical way to meet the demands of God
and the demands of social change. So there is tend toward a pattern of living in harmony, in balance between the interests of worldly and spiritual life, in line with its main duties as Khalifah on earth. Jadi manusia itu adalah makhluk belajar sepanjang hayat melalui proses yang didasari dengan nilai-nilai Islami. Nah, proses belajar yang Islami ini berlangsung secara dialogis kepada tuntutan Tuhannya dan kepada tuntutan perubahan sosialnya, sehingga berkecenderungan ke arah pola hidup harmonis yang seimbang antara kepentingan hidup dunia dan ukhrawi, sejalan dengan tugas pokoknya sebagai khalifah dan di atas bumi. Next slide. There is the purpose of approach in Islamic education, atau kita bisa sebut tujuan dari adanya pendekatan dalam pendidikan Islam. So the approach to Islamic education is a method for facilitating the continuity of teaching and learning, so that the intended aims of Islamic education are met and students intellectually is increased. Jadi pendekatan ini dalam pendidikan Islam sebagai metode untuk mempermudah pembelajaran. Jadi dia ini bisa membuat pendidikan Islam semakin meningkat lah, dan juga muridnya dapat meningkatkan intelektualnya. For recent example of Islamic education approach, yaitu contoh pendekatan Islam di zaman sekarang. Technological, we say that in this era is industrial revolution atau revolusi 4.0, yang dimana itu semuanya terdiri dari teknologi. Maka dari itu membuat kita itu gampang sekali menjelajahi dunia tanpa bergerak, khususnya in teenagers. Jadi in teenagers, student are not carried away by globalization, jadi dia gampang sekali terkena dari globalisasi. Maka dari itu, untuk pendekatan yang bisa dilakukan di sekolah, the following action are carried out by Islamic education to shape student character. There is intra-curricular activities. In these activities, the instructors introduce character into the learning process of all topics, including Quran, Hadith, fiqh, Islamic cultural history, Arabic, and Aqidah moral. In this method, the instructors immediately links moral content to character. Jadi di sini itu diberikan aktivitas-aktivitas positif oleh guru untuk membentuk moral mereka. Yang kedua bisa lewat extracurricular activities, which is mean like Quran memorizing, hadroh, and calligraphy, religious, hanas. Jadi dia diberikan ekstrakurikuler yang seperti menghafalkan Al-Quran, terus kaligrafi, dan lain sebagainya. And work hard are all traits developed by these two sorts of activities. Maybe that's all for me. Back to moderator. Oke, thank you. So, jadi di sini sudah masuk kesimpulan ya. Jadi bisa disimpulkan, the approach to Islamic education is the perspective or paradigm used in interpreting Islamic religious values through education with the aim of forming all human beings who believe in Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pendekatan dalam pendidikan Islam adalah cara pandang atau paradigma. Nah, itu dipakai dalam menginterpretasikan nilai-nilai agama Islam lewat pendidikan dengan tujuan untuk membentuk manusia seutuhnya yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Then approach and method is one of important components in the Islamic education system. No matter how well the teaching material has been prepared or planned, without a good and appropriate approach and method, the learning process can fail to achieve the goal. Therefore, the ability of educators to choose and apply approaches and methods is very decisive. Jadi pendekatan dan metode merupakan salah satu komponen penting dalam sistem pendidikan Islam. Nah, sebaik apapun materi belajar yang sudah disiapkan atau direncanakan, nah tanpa ada pendekatan metode yang lebih baik dan tepat, maka proses pembelajaran itu bisa menuai kegagalan dalam mencapai tujuan. Nah, oleh karena itu kemampuan pendidik dalam memilih dan menerapkan pendekatan dan metode itu sangat menentukan. Jadi seperti itu kesimpulan yang sudah bisa saya sampaikan. Baik, jadi di sini akhir dari materi kita. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Lebihnya dari Allah Subhanahu Wa Taala, kurangnya dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.